प्राईम टीव्हीच्या कोकणी खबराचित्रात मायमोगाचे येवकार हांव जवाहर. सुरवेक मुखेल खबरो. राम मंदिर ट्रस्टाचो मुखेली आसूनय मोदी कशी कळिना चोरांची शिरजोरी. मोदी करता चोरांची फाट राखण. समेस्त भारतीयांक दिवची पडटली जाप, सांगले अरविंद केजरीवालान. IITची पनवत गोंयांत नाकाच. हाडपाचीच आसत जाल्यार ढवळीकारान आपल्या भाटात हाडून घालची ही पनवत. विजय सरदेसायाचो सुदिनाक सल्लो. गोंयांत नवी पार्टी हे BJPचे षडयंत्र. सत्ता हातांतल्यान वयता हें होलमलां, म्हणूनच मोडटात विरोधक फोडपाचो यत्न. काँग्रेसीचे भाजपाचेर शरसंधान. आणि आता खबरो विस्तारान. राम मंदिराच्या निर्माणापासूनचे सगळे घोटाळे जगजाहीर जाल्ले. ट्रस्टाचो मुखेली नरेंद्र मोदीक हें सगळें खबर आसलें. SR ड्रायव्हांतल्यान कोणाची मतां कशी काडप हें जेका कळटा त्या मोदीक राम मंदिरांतलो घोटाळो खबर ना कशें म्हणटले. मोदी चोरांची फाट राखण करता. मोदी कोणाक आनी कित्याक वाचयता तें आयज पुराय देश जाणा जावन घेवपाक सोदता, अरविंद केजरीवालान म्हटलां. राम मंदिरांतले चोरयेचेरच उलोवपाक अरविंद केजरीवाल गोंयांत येयला. तो म्हणटा भगवान रामाचो हार चोरलो, भगवान रामाच्यो पादुका चोरल्यो, भगवान रामाच्यो वस्ती चोरल्यो, भाविकांनी श्रद्धेन आंगयल्ल्यो वस्ती चोरल्यो. मंदिरांतली चोरी CCTV कॅमेऱ्यांनी रेकॉर्ड जाल्या. चोर कोण ते कळ्ळ्यात, पूण ट्रस्ट निर्माण करपी नरेंद्र मोदी तांकां वाचयता. आयकात केजरीवालाक. भगवान राम का हार चोरी हो गया, भगवान राम की पादुका चोरी हो गई, भगवान राम के आभूषण चोरी हो गए, लोगों ने पूरी श्रद्धा से हीरे जवाहरात चढ़ाए थे वो चोरी हो गए, किसी ने 200 किलो चांदी की ईंटें दी थी वो चोरी हो गई, किसी ने चांदी के दिए दिए थे वो चोरी हो गए, 200 करोड़ रुपए का कैश चोरी हो गया. पता नहीं क्या क्या निकल के आ रहा है. जितना रोज सामने जितनी बातें सामने आ रही हैं उससे और ज्यादा लोगों की आस्था को ठेस पहुंच रही. और ये चोरी अभी शुरू नहीं हुई, ये 2021 से शुरू हुई, जब वहां पे बहुत जबरदस्त जमीनों का घोटाला हुआ. मंदिर निर्माण के लिए पूरे देश से करोड़ों करोड़ों अरबों रुपए इकट्ठे किए इन लोगों ने. और जिस तरह से इन्होंने पैसे को साइफन ऑफ किया, जैसे 2021 का एक मामला है, एक पाठक परिवार है, उनके पास जमीन थी, उन्होंने जमीन इनकी पार्टी के किसी नेता को 2 करोड़ रुपए में बेची. अयोध्या में उनकी जमीन थी पाठक परिवार की. उन्होंने वो जमीन 2 करोड़ रुपए में इनके किसी नेता को बेची, इनकी पार्टी के. और 10 मिनट के अंदर उस नेता ने वो जमीन टेम्पल ट्रस्ट को 18 करोड़ रुपए में बेच दी इन 10 मिनट्स. 2 करोड़ की जमीन 10 मिनट के अंदर 18 करोड़ की हो गई. तो जाहिर तौर पे 16 करोड़ रुपए जो आप लोगों ने चंदा दिया था मंदिर के निर्माण के लिए, वो 16 करोड़ रुपए साइफन ऑफ कर दिए. और ये फ्रंट पेज पे अखबारों के अंदर उन दिनों में छपा, सब लोगों को पता. इसी तरह से 3 करोड़ की जमीन टेम्पल ट्रस्ट ने 24 करोड़ में खरीदी. इसी तरह से 9 करोड़ की एक जमीन 55 करोड़ में खरीदी. तो इस तरह से 14 करोड़ की जमीनें 95 करोड़ में खरीदी. इसके कागज जनता के बीच में चारों तरफ है. जमीनों को 1 रुपए की जमीन को 10 रुपए में खरीद के इन्होंने आपके द्वारा दिए गए राम मंदिर निर्माण के चंदे को साइफन ऑफ किया. फिर जब मंदिर बनने लगा, बता रहे 40% इंजीनियर्स ने गवाही दी है, इंजीनियर्स ने रिकॉर्ड पे स्टेटमेंट दिया है कि 40% कमीशन हर टेंडर के अंदर दी. जब से ये मामला सामने आया, पूरा मामला दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है, सबूतों को हटाने की कोशिश की जा रही है, सबूतों को मिटाने की कोशिश की जा रही है, गवाहों को डराया जा रहा है और पूरे के पूरे मामले को लीपापोती करने की चोरी की जा रही है. लेकिन मैं देख रहा हूं कि टीवी चैनल के ऊपर जब एंकर आते हैं
तो एंकर कहते हैं नहीं नहीं, मोदी जी सजा दिलाएंगे, मोदी जी बड़े बड़े लोगों को सजा, किसी को बख्शेंगे नहीं मोदी जी को। वो कह रहे हैं मोदी जी को पता नहीं था अभी तक, अब पता चला है। मैं कहना चाहता हूं लोग ये नहीं मानते कि मोदी जी को अभी तक पता नहीं था, मोदी जी को सब पता था। मोदी जी ने ट्रस्ट बनाया, अंदर जितने लोग थे एक एक आदमी मोदी जी का अपना आदमी है। मोदी जी ने पिक कर करके चूज कर करके अपने आदमियों को ट्रस्ट में रखा। चंपत राय मोदी जी का अपना पर्सनल खास आदमी है। मोदी जी ने चंपत राय को इस मंदिर का सर्वे सर्वा बनाया, सारी पावर उसके पास थी, सारा मैनेजमेंट चंपत राय के पास था, एक पत्ता नहीं हिल सकता था पूरे मंदिर में चंपत राय के बिना। और चंपत राय को स्पेशली मोदी जी ने चूज करके वहां पे बिठाया। तो जो लोग कह रहे हैं कि मोदी जी को पता नहीं था, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि इतनी चोरी इतने दिन से चल रही थी, मोदी जी को पता नहीं था? 2 करोड़ रुपए की जमीन 18 करोड़ रुपए की बिकी, सारे अखबारों के फ्रंट पेज पे छपा, मोदी जी को पता नहीं चला? 3 करोड़ की जमीन 24 करोड़ में बिकी, सारे अखबारों में छपा, मोदी जी को पता नहीं था? 14 करोड़ की जमीन 95 करोड़ रुपए में, और सारे कागज पब्लिक डोमेन में, मोदी जी को पता नहीं था? कंस्ट्रक्शन के अंदर 40% की कमीशन मांगी जा रही थी, मोदी जी को पता नहीं चला? आपने क्या एक्शन लिया मोदी जी ने? आप केवल और केवल अपने लोगों को बचा रहे हैं। लोकांक दाखोवपाक सरकारान SIT तयार केल्या। मुळात FIR जाले बगर SIT करपाकच शकनात, पूण हेंच्यांनी कशी केली कळना। दांत आनी नाखटान आसलेली SIT कितेंच करपाक शकना। हे SITचे फुडें कितें जातलें तेवूय लोक विसरतले। केजरीवालान वास्तवाचेर नेमकेपणान बोट दवरलें। जब मामला सर से ऊपर हो गया, जब पानी सर से ऊपर हो गया, तो क्या किया? एक लूली लंगड़ी SIT बना दी। मैं भी कानून की जानकार हूं, मैं इनकम टैक्स में काम कर चुका हूं। FIR के बिना SIT बन ही नहीं सकती। ये SIT गैर कानूनी है, इस SIT के पास कोई पावर नहीं है। SIT किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती, SIT रेड नहीं मार सकती, SIT किसी को समन नहीं कर सकती, उस SIT के पास कोई पावर नहीं है। लूली लंगड़ी SIT बना दी। उस SIT के बाद संजय सिंह जो हमारी आम आदमी पार्टी के हैं, वो सारे जमीनों के घोटाले के जब कागज लेके गए तो SIT कहती है जमीनों का घोटाला इंक्वायर करने की हमारी पावर नहीं है। तो क्या पावर है इनकी? जमीनों का घोटाला इंक्वायर नहीं कर रहे, कंस्ट्रक्शन में हुए घोटाले को इंक्वायर नहीं कर रहे, क्या इंक्वायर कर रही है SIT? 2021 में जब जमीनों का घोटाला निकला तब भी इन्होंने SIT बना दी थी। उस SIT का क्या हुआ कुछ पता नहीं है किसी को। कोई FIR नहीं हुई, कोई गिरफ्तार नहीं हुआ, कोई एक्शन नहीं हुआ, वो SIT मर गई। अब भी SIT भी मर जाएगी। तो आज पूरा देश जानना चाह रहा है, प्रधानमंत्री जी वो कौन बड़े लोग हैं जिनको आप बचा रहे हैं, और उनको आप क्यों बचा रहे हैं? IITची पनवत गोंयांत नाका। हाडपाची आसत जाल्यार सुदीन ढवळीकरान ही पनवत आपल्या भाटात व्हरची, विजय सरदेसाय म्हणटा। ह्या आदी NIT सारकिल्ल्यो संस्था गोंयांत येयल्यो, बिट्स पिलांनी कितें उजवाड घातला तोवूय गोंयकारांनी पळयला, विजयान सांगलें। कटमगाळचे जमिनीत जातले IIT घेवन परत वाद चालला, लोकांनी विरोध केला। CMक विरोधाचे कारण कळ्ळें नासलें, तर विजय सरदेसायान IIT कित्याक नाका ते फाटलें विश्लेशण केलें। तो म्हणटा सरकारान लाखांनी चौरस मीटर जमीन घेवचे आदी प्रत्यक्ष जमिनीच्या गरजेविशीं आदी सविस्तर मूल्यांकन करपाक जाय। व्हडल्या शिक्षण संस्थांचेर उलयतना तेणें बिट्स पिलानीची देख दिली। ही संस्था गोंयच्या विकासात भरीव योगदान दिवचे बदला विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांक लागून चड चर्चेत उरल्या। आणि IITक लागून देवाचो जागो वयता म्हणून खातीर आंदोलन चलता। मुख्यमंत्री म्हणटा की देवाचो जागो आमी बंद करचे ना, वाट बंद करचे ना कटमगाळी। तुमकां कशें दिसता हितून? देवाचो जागो भावना जंय आसा पळय, IIT म्हणटा ती लोकांक पयलींच दिसता पनवत म्हणून, तातले तातूंत ते देवाचे जागे बिगे हालून ते IIT हाडप न्ही आनी तो श्राप घेवप न्ही पयलोच। सरकारान सारकें करप, पयलीं IITक कितली जमीन जाय, लाखांनी स्क्वेअर मिटर IITक घेवन गोंयकारांक कितें फायदो जातलो? बिट्स पिलांनी गोंयांत आहा, कितें जाता? फक्त न्यूज येता, हो मेलो तो मेलो आनी न्यूज दिलो, तितल्योच खबरो येता। सरकारान पयलीं चिंतपाक जाय हे प्रकल्प हाडचे पयलीं फायदो आसा वो ना तो, आनी फायदो आसलो जाल्यार कितें आसा हें आसपाक जाय।
सध्या ही IIT गोंयभर भोवली आनी सगळ्याक ओपोज जालो आनी आतां फोंड्या हाडून खंय तरी सुदीनूय म्हणटा तो उलयता तो MTS भुरगो कोण आंदोलन करता तो म्हणजे ते दाखोवन दिता की कोणी अशे बारीक लोकांनी सुदिनाची बाटा आसतली IIT उरता सुदिना देशा खातीर करची सुदिना IIT व्हरची NIT हाडली कुंकळे कितले कुंकळकारांक जॉब मेळ्ळो कितले गोंयकार NIT आहा काय फायदो जायना हे सेंट्रल इन्स्टिट्यूशनाचो हे जे येतात पळय हे गोंयांत आपली रियल इस्टेट करपा खातीर येतात बिट्स पिलांनी म्हणटा ती प्रायम रियल इस्टेट पारूल म्हणटा तो आनी रियल इस्टेट सगळी रियल इस्टेट ही आमी हाडून तें बील कित्याक हाडिल्लें प्रायवेट युनिवर्सिटीचें की आयव्ही लीग कॉलेजीस म्हळ्यार बरे बरे वॉल्टन येल स्टॅनफर्ड ते येतले म्हणून आनी हाडल्या कोण तरी कोण तो पारूल आनी कोण तो सगळे भितर आशिल्ले लोक बी सगळे स्कॅमां हाडल्या ती अशी स्कॅमां हाडून गोंयचें नांव पेट्यार आनी गोंयच्यो जमनी काबार काँग्रेसीच्या नांवान कोणे तरी पार्टी रजिस्टर केल्या तितून काँग्रेसीचो कोणच ना BJP म्हणटा म्हण सगळेच काँग्रेस स्प्लीट जाल्या म्हणपाक लागल्यात गिरीश चोडणकरान मूळ काँग्रेस स्प्लीट जाल्ल्याची वावडी न्हयकारल्या आपलो नव्या पक्षा कडेन कसलोच संबंध ना आपूण गोंय प्रदेश काँग्रेसी खातीरूच वावरतलो भाजपाक हारावप हीच मोख दवरून वावरतलो अशें आदलो पक्षाध्यक्ष अमित पाटकरान सांगलें हेरांनी BJPक हारोवपाची मोख दवरूनच स्ट्रॅटेजी आंखल्या अशें सांगलें काँग्रेसचो ज्येष्ठ फुडारी KC वेणुगोपाला बरोबर जाल्ले चर्चे उपरांत गोंयचे काँग्रेस फुडारी मिडिया कडेन उलयले BJP narrative set करता something very split all the leaders are met so म्हाका खबर ना मिडियाक थोडी मिडियाक स्प्लीट म्हणटा तें खंयच्यान दिसलें तें पार्टीन रजिस्टर कोण केल्या तितून काय काँग्रेसचो कोण ना आतां BJP स्प्लीट म्हणटा सगळे स्प्लीट म्हणटा कमी दिसता सो आयज सगळें तुमचं टायमींग आयज सगळ्यांक 1-to-1 टायमींग दिला ते ओन्ली मेन लिडर्सांक दिला मेन PCC ऑफिस बेटर्स डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स एंड फ्रंटल हेड्स Gopal ji has come and I came to pay a courtesy visit to him and discuss matters of organizational importance and strategy for the forthcoming elections. And it was a very fruitful discussion. Even otherwise, I didn't have to specifically meet him because I'm in touch with him. But I did come to convey my personal greetings to him and welcome him also. Last night I was also there. And today we discussed a little more on serious issues so that we can go ahead and see things how it unfolds. Regarding election, कितें new strategy or कितें तुमकां हे केलां? The strategies in all it is there are two things. One is what is internally which we will work, and the other is externally which we will have to go to the people. So we will be definitely focusing on the failures of the government, the corruption and levels in which the government is functioning, the problems faced by the locals and especially our Goan people, the destruction of Goa which is taking place, and the price rise which is everyone is suffering, and these are all things which a big list is there. So I think that we are focusing on these things which we will take to the doors of the people and लोकांक सांगतले कित्याक BJP सरकाराक उडोवपा जाय म्हण. मिडियान अमित पाटकराक त्याचो पार्टींतलो रोल विचारलो नवो प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकरा बरोबरच्या मतभेदांचेर बोट दवरपाचो यत्न केलो मिडियाच्या प्रश्नांक अमित पाटकरान सादूर आनी पूरक अशी जाप दिली वेणुगोपाला बरोबर कितें उलोवप जालें तेवूय सांगलें हेर लिडरांनी पक्षाची फुडली मोख सांगली आता पयर उदाहरण दिता इलेक्ट्रिसिटी कडेन आमी एक इश्यू घेवन गेलो इंडिपेंडंट कसो व्हिडिओ तुमी घातला मरे भायर जेन्ना हांव प्रेसिडेंट आशिल्लो तेन्ना हांवें मेमोरंडम दिल्लो इश्यू वॉज नॉट ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी इश्यू वॉज ऑफ पीपल ऑफ गोवा दॅट डे गिरीश ओनली सेड न्ही की आमी ते ब्लॉकाचे फूल गोंयभर मुवमेंट केला सो तातूंतल्यान तो ब्लॉक घेवन गेला आसतलो सो इट्स ओके इफ ही फील्स वी हॅव टू वर्क एज अ ब्लॉक प्रेसिडेंट ऑल्सो आय एम रेडी नो दॅट पार्टी डिसायड मारे कितें करपाक कसले ना रे हांव हिंट मारना बघा पळय तुमी बेश्टेच डोंट मेक एनी सेन्सेशन I have expressed whatever is there. They have assured that we will look into it, and collectively we have to fight against the BJP. If they don't look into कितने लढाई म्हणटी बंद जाता रे एकदा तू रणांगणात देवलो म्हणटी लढाई बंद जाता कोणाच्या अगेन्स्ट बीजेपीच्या अगेन्स्ट न्ही आणि कोणाच्या अगेन्स्ट आय हॅव एक्सप्रेस्ड टीम वॉट एव्हर इज देअर द करंट पॉलिटिकल सिनारिओ लास्ट 4 वर्साचे जे काम गोंयांत जालें
like how we build our cadre, the grassroots worker, how he was given an importance, how they were promoted in local body election. Also we saw that we promoted our grassroots cadre and also all these things I have put before him. आणि गेल्या 4 वर्सांक ते फर्स्ट टाइम रिव्यू घेवपा आयल्या. सो इन डिटेल I have told them what is the current scenario. All are together in Congress because we have seen lot of leaders are upset. The Congress or some other party, 100% all can never be together. There are some differences. First, they will, in course of time, they will set their difference. They will come. So there are the differences in the Congress. Everywhere there are some differences. What is there? Anybody wins by 100% vote? No. So there are differences. So we have to sort of discuss with them, finish their differences. So तुमकां कितें रिस्पॉन्सिबिलिटी दिला फॉर अपकमिंग इलेक्शन? म्हाका आनी हांव chairman of coordination committee. So the coordination. See, I will be very clear again to this question. The question is to defeat BJP. We are all congressmen. We are committed to defeat BJP. We are committed to bring a new Congress government in the state, so that the problems that the people of Goa are facing, like the massive land conversion, the uncontrolled corruption, unemployment, and so many issues. You name the issue, and that issue this BJP government has That's converted. right. That's right. But my specific No, question. I will give you a specific answer. So the question is the leadership, this leadership, that leadership. Party has a hierarchy. Party has a system. Party, whenever the party takes a decision, the party cadre have to accept it or reject it, and whatever they have to inform the leadership, they can do it. And there are platforms available, there are various means available, and whatever we have to say, whatever had to be said, we have already done. So the party leadership, whatever they tell you, you will accept it. No, I am telling. Boy, if with this question, if I had to not accept it, I would have not been in the Congress. Okay. बिग बी कॅसिनोचो ओनर चिट्टी बाबू घंटान आमचे पेमेंट बुडयला. हडफडचो आपलो कॅसिनो शट डावन करून तो गेलो, पूण कॅसिनोचेर पोट भरपी वेंडर्स आनी स्टाफाची जीण कठीण जाल्या. कॅसिनोच्या फूड सप्लायरांनी आयज मिडिया मुखार आपले गाराणे मांडले. सीएमान उतर दिवनय कसलीच कारवाय केली ना अशी खंतय उलोवन दाखयली. बिग बी हो चिट्टी बाबू घंटाचो कॅसिनो. आपलो कॅसिनो त्याने बंद केला. ह्या वेवसाया कडेन जोडिल्ल्या कितलेशेच वेंडरांचो घात घेतला. हणजूण पणजी पुलिशेंत कागाळी करून पळयल्यो. पुलिसांनी कसलीच कारवाय केली ना. चिट्टी बाबू घंटा बिनधास्त भोंवता. काँग्रेसीन हो विशय हातात घेतला. चिट्टी बाबू घंटाक राजकीय फुडारी अभय दिता असो आरोप हालींच काँग्रेस फुडारी ॲडव्होकेट अमित पालेकरान केल्लो. सद्याक तरी कॅसिनो वयल्या वेंडरांची अवस्था ना घरका ना घाटका जावन रावल्या. बिग बी कॅसिनोचे आम्ही वेंडर्स 12 जाण आले आणि तेणी गोवा हब न्यूजाचेर एक स्टेटमेंट दिलो 30 तारीख की सगळ्या वेंडर्सांक आनी स्टाफांक पेमेंट केला म्हणून. आणि आम्ही 12 वेंडर्स आहा ते तांकां अजून पेमेंटच पावोंक ना. आणि तेणी तर पेमेंट जर दिला धाडला जाल्यार आमकां तेणी प्रूफ दाखोवचो, स्टेटमेंट दाखोवचें कशें कितें आहा तें. ॲक्च्युली त्यांनी आमकां सगळ्यांक लेटर धाडले की तो आम्ही सगळ्यांचे पेमेंट केले म्हणून, इवन स्टाफाचे आणि वेंडराचे, पण आमकां एकही अजून पेमेंट जावं ना. कितके 5 महिने झाले. 5 महिन्यान त्याचा आता एकूय रिप्लाय येवना कितेंच. सो आमकां सदांच ते लिगल नोटीस धाडली, ताका पोलीस कंप्लेंट केली, पण काहीच आमकां रिप्लाय येवना अजून पर्यंत तरी. हो कॅसिनो बिग बी कॅसिनो आरपारा आहा. आणि तुमच्याकडे केन्नाच्यान तुमचे पेमेंट स्टॉप केलो तेणी? आमचं पेमेंट 2 फेब्रुवारीक त्यांनी कॅसिनो बंद केलो आणि आमकां काय नोटीस दिवंक ना, काय दिवंक ना. फेब्रुवारी हय 2 फेब्रुवारी 2026 त्यांनी कॅसिनो शटडाऊन केलो. आमकां काय नोटीस शटडाऊन जालो, कांयच थिंगा जायना, ऑपरेट जायना. आनी मागीर ताका 21 तो गव्हर्मेंटान सील केलो. तो चिट्टी बाबू म्हणटा आपल्यान सगळ्यांक पेमेंट क्लियर केला म्हणटा. म्हाका सांग कॅसिनो बंद जाल्यार तुमकां नोटीस केलो आमकां पेमेंटाचे पेमेंटाचे कितें तुम्ही किती करता? आम्ही व्हेजिटेबल अँड फ्रूट सप्लाय, आम्ही सगळे वेंडर व्हेजिटेबल अँड फ्रूट सप्लाय करतालो हांव आनी बाकीचे वेंडर्स आहा. तुम्ही दिताले पळय, तुम्ही जेन्ना सप्लाय करताले तेन्ना कॅश घेनाले काय कशें कितें घेता? आमकां आमचो पेमेंट म्हणटालो तो बँक ट्रान्सफर जातालो, बँकेन येतालो सारको. आमकां लास्ट पेमेंट डिसेंबरान येयल्लो. कितले महिन्याचो पेंडिंग उरलो? 2 महिने. आतां सद्या म्हाजो
माझो 4 महिन्याचो पेंडिंग आहा आताकडे. टोटल 14 लाख पेंडिंग आहा माझे आणि सगळ्या वेंडर्साचो 1.5 कोटी पेंडिंग आसा. 1.5 कोटी तुम्ही आता रजिस्टर्ड ऑफिस गेले ते किती झालं थिंगा? आम्ही रजिस्टर्ड ऑफिस म्हणल्यार आम्ही पोलीस कंप्लेनी घातल्यो, अंजुना इंडिव्हिज्युअल कंप्लेन घातली, आम्ही मागीर पणजे कॉमन कंप्लेन घातली. आमकां तेजेर चिट्टी बाबूचेर म्हणटा ते काय एक्शन घेवना गव्हर्मेंटान. आम्ही ऑलरेडी आमची असेंब्ली गोवा असेंब्लीन 10 मार्चाक इश्यू रेज केलो. कितक्या वर्सां सप्लाय आम्ही 10 मार्चाक गोवा असेंब्लीन आमचो इश्यू रेज जालो. आमचो MLA विरेश बोरकार आणि LOP युरी आल्मेन इश्यू रेज केलो आणि थिंगा सीएमान सांगले आमकां एश्युरन्स दिले की कंप्लेन दिया आमी पळयता म्हणून. सो ती आमी सगळ्याक आमी कंप्लेन घातली तरी पूण आमचो गव्हर्मेंटान एक्शन घेवंक ना चिट्टी बाबूचेर. आणि काय आमकां थिंगा आमी एक मागताले की गव्हर्मेंटान आमकां एक न्याय दिवचो म्हणून की इतले 1.5 कोटी पेंडिंग आहा स्टाफाचे. तशें स्टाफाचे सॅलरी आहा, थोडेशी स्टाफ आहा तिंका सॅलरी अजून पावंक ना. 10 महिन्याचे तेंचे PF आहा. सगळ्यांचे फॅमिली प्रॉब्लेम जाला. नवे पक्ष जल्माक घालपाचे प्रक्रियेक विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान पॉलिटिक्स ऑफ डिस्ट्रक्शन म्हटलां. BJP विरोधकां मदीं फूट घालपाचे बरेच यत्न करतली. काँग्रेस BJPची लूटमारी लोकां मुखार हाडपाचो यत्न करतली. कितेंय करून BJPक डिफीट करतलेच युरी म्हणटा. नवी पार्टी हें BJPचें षडयंत्र माणिकराव ठाकरेन म्हटलां. गोंयांत BJP हारता ते तांकां बेस बरें खबर आसा. BJP कडेन कोट्यांची माया आसा. इलेक्शना कडेन लोकां मदीं जात आनी धर्माच्या नांवान फूट घालपाक हो पयसो ते वापरतले. 2022 वेंचणुकेंत BJP जिखली तेचे फाटलें कारण BJPन लोकां मदीं वेवस्थीत फूट घातली. विरोधकां मदीं एकमत नासलें. हे खेपे BJPक घरा धाडटलेच युरीन निश्चय उक्तायलो. BJP पार्टी पडी हा ऑपोजिशना मडें फूट घालपाक जायते प्रयत्न करतले. 2022 कोणा खबर नासली 6 म्हयन्या भितर TMC येयली. TMCन कितें केलें येयल्यो जायते लोकांक नवी सकाळ आनी नवी अकोल जायते दिलें. कार्ड दिलीं, क्रेडीट कार्डा भाशी 50,000 5,000 हांकां कोण हाडले, कितें हाडले लोकां मदें कन्फ्युजन करपाक. आणि कन्फ्युजन जेन्ना कोताय एक डिस्ट्रॅक्शन. दिस इज पॉलिटिक्स ऑफ डिस्ट्रॅक्शन. एंड पॉलिटिक्स ऑफ डिस्ट्रॅक्शन बेसिकली फ्रॉम द मेन इश्यूज. माय फोकस फ्रॉम डे वन एज एन MLA, as leader opposition of the Congress party was to basically show that the BJP जे आज गोंयांत करप्शन केला, ज्या पद्दतीन लोकांक लुट्टा, सेल ऑफ गोवा हे नरेटिव्ह जेन्ना काँग्रेस पक्षान अग्रेसिव्हली घेतले, एक्सपोज करपाक घेतले, दिस इज नथिंग बट BJP's ideas, theatrics to make sure this distraction happens. And to confuse Goans. So this is politics of distraction to confuse Goans. Let me tell you very, very seriously ki ami lokank sangpak sotta. The Congress party is intact. After the last defection, for 4 years we have been fighting in the assembly. Although we are 3 MLAs, we have exposed this government time and over again. Every session on the ground. And today the BJP understands in divide and rule. Few individuals ganging up to form a political outfit. What is their ideology? It's a big question mark. Yesterday there was a public notice. But if you see, if we connect the dots, the BJP is scared, they have become vigilant, and they understand they want to divide. ये गोवा काँग्रेस जे पण मुखार आमकां आयकों येता, दिस इज नथिंग बट एक प्रयत्न करपाक लोकां मदें डिवायड करपाक. आमचो फोकस आसा, नो मॅटर वॉट, माय फोकस, माय पार्टीज फोकस इज टू डिफीट द BJP. The BJP understands and their survey shows that they are losing miserably. What the BJP has is crores of rupees, and they will use these crores of rupees to divide Goan people based on religion and caste.
दिस इज वॉट दे हॅव डन. आणि सेक्युलर लोकांमध्ये फूट घालपाचो प्रयत्न करतले. आय एम कॉन्फिडंट अँड आय आस्क द पीपल ऑफ गोवा टू ओपन युअर आयज. Last particular election in 2022, the BJP won because they divided people. The BJP won because several other political parties did not unite. And Congress being the principal opposition party, we will definitely work with everyone to make sure that the BJP is sent home. ये पार्टी कुछ नहीं है, ये जो बीजेपी का खेल है. बीजेपी को पता है कि अभी कांग्रेस पार्टी आगे आ रही है और जो भी प्रॉब्लम्स है पूरे गोवा प्रदेश के, वो सुलझाने में उनको कामयाबी नहीं मिली है. लोग उनके ऊपर नाराज़ है. चुनाव के लिए जाना है तो किस तरीके से, इस तरीके से कुछ कोशिश करें, उसका एक हिस्सा है. किस तरीके से अगर इनमें कुछ दरार इस तरीके से हम प्रेस में छोड़ दे है कुछ नहीं, लेकिन इसको अगर ज़्यादा तूल दे तो कुछ ना कुछ तो वोट काटेंगे और बीजेपी को उसको फायदा मिलेगा. ये बीजेपी वालों का एक षड्यंत्र है. सांग्या लोकल लिडरशीप टणटणमारी जाल्या. 6 म्हयन्यांनी सगळें आबेरतूल जावपाचें आसा. गोवा फॉरवर्डाच्या मॅथ्यू डिकोस्टान सत्ताधाऱ्यांक गरम उदकाचो शेक दिला. PWDन सांगकाम्यागत सुरू केल्ल्या कामाक घेवन परत एक फावट मॅथ्यून भाजपाचो विकास उस्तून काडला. सुभाष मोदी बुडला कितें सुभाष सुक्या रावला. सांग्या पावसा आदली कामां जाग्यार घातली नात. देखून पावसांत PWDचे खावपाचे दांत दिसपाक लागल्यात. शेनवारच्या पावसान सांगेचो विकास भकास करून सोडलो. गटारां भरिल्ल्यान रस्त्यार उदक साठून उरलें. बस स्टँडा कडल्या छत्रपती शिवाजी महाराजाच्या पुतळ्या म्हऱ्यांतलो मुखेल रोड उदका पोंदा गेल्ल्यान येरादारीची गचमुड्डी जाली. PWDचे घाळपण आनी सांगेच्या लिडरांचे नाकर्तेपण पावसान दाखोवन दिलां. काम करपाक लायलां पूण थंय सुपरवायझरच ना. हातूंतल्यान कामाचो सिरियसनस दिसून येता. आयकात मॅथ्यू डिकोस्टाक. विश्व नेता नरेंद्रजी मोदी एका तेणसान बुडयला नरेंद्रजी मोदी म्हणटा का, आनी तो आपण सुक्या रावला मुखार जावन कितें. अरे सांगकारां बुडयता ते बुडयताय, ते मोदी पूण सारवार बरें मरे, तेकाय बुडयताय. मोदी बिदी म्हणून काय ना हिंगा हे आख्खे करप्ट सारकें. PWD डिपार्टमेंट म्हणटा साफ फॉल्स. आनी हिंगा लोकल लिडरशीप म्हणटी काय ना, ही सोय टणटण मारी जाल्ली. आनी 6 म्हयन्यान सगळें आबेडतूर जावपा कांय बरपण म्हणटा ना सांग्यार. आनी हे PWD म्हणटा एक सायडीन निवळ केला, एक सायडीन अजून ओपन केलें ना. दुसरी म्हणल्यार डंपयार्ड म्हणून हो डंपयार्ड बस स्टँडार हे कितें हे दाखय हे कितें डंपयार्ड हे कितें गटर काय टिकून उडोवपाचें बस स्टँडार. हे PWD म्हणटी सांग्यार पयर जेन्ना आमी गोवा हेडलायन्स, हेराल्ड, गोंयकारपण आसतलें, गोमंतक TV हाजेर जेन्ना न्यूज आयलो आनी आमी तांकां एक अल्टिमेटम दिल्लें मंडे, तांणी काम सुरवात केला पूण काम टणटण मारी सुरवात केल्लें आहा. हें काम फकत मेकओवर केल्लें म्हळ्यार कितें, एखादें चेडूं मातशें काळें आहा आनी बरें दिसपाक जाय ताका मेकअप करता, तशें काम हें निवळसाण केलां म्हणून मेकअप करपाचें काम हें PWD करता. आमी PWDच्या फाटीं लागतले. सांग्यावेलीं गटारां निवळ जावपाक जाय. लोकांक हिंगा त्रास जाता. आतां एम्ब्युलन्स गेल्ली आहा, पुलिसांची गाडी गेल्ली आहा, लोक वयता, लोकांक खंय गटारांनी कांयच सजमना. आनी हो डिपार्टमेंट फेलियर जाल्लो. हांगा कोणाचें सुपरविजन ना, काय ना. AE JE खंय आहा कोणाक खबर ना. PWD रोड्सान रस्त्यार देंवपाक जाय. आनी आतां पावसाच्या टायमार ते वालिती काडटा. आनी हें जें कितें प्री मनसून वर्क म्हणून आहा हे पावसाच्या पयलीं जावपाक जाय. हे पावस स्टार्ट जातकीर प्री मनसून वर्क करता. हो टणटण मारी सरकार आनी हो सारको नालायक डिपार्टमेंट जाल्लो आहा. ह्या डिपार्टमेंटाचेर कोणाचो कंट्रोल ना. पणजी रातच्या वेळार चल्लेली झाडमारी जर कलेक्टर आनी मेयर आडावपाक शकना जाल्यार कायद्याचो मार्ग आपणावपाची तयारी गोवा ग्रीन ब्रिगेडीन दवरल्या. पणजी झाडांची बेकायदेशीर कत्तल केल्या. ही झाडां वांटोवपाक गोवा ग्रीन ब्रिगेडीन पणजे मेणवात फेरी काडत जागर केलो. 18 जून रोडार धरून पणजेची वट्ट 170 झाडां कापल्याचें हे ब्रिगेडीन मिडियाचे नदरेक हाडून दिलें. नॉर्थ गोवा कलेक्टर, रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर आनी CCPक चीट बरोवन ही झाडमारी बेगोबेग आडावची अशें निवेदनय भेटयलें. आयज शेनवारा मेयराक मेळून झाडां मारपा फाटले रजाव विचारतले. रजाव पटले ना, मेयर झाडमारी आडावपाक शकलो ना जाल्यार कायद्याच्या मार्गान वयतले. आवेर्तेनो मिरांडान सांगलें. आमी दनपारां येयले, 12 गेल्लो एपॉयंटमेंट घेवपाक मेयराचो. मेयर नासलो आनी मागीर आमी आतां 4 फावटी ट्राय केला फोन मारपाक, ताका फोन घेयना. सो ताका खबर आहा पेपरार थिंग येयला आमी 4 घेवपाचें म्हणून मेळपाक.
पूण म्हाका दिसता ताका इंट्रस्ट ना मेळपाचो पूण आमी हें आमचें हें पळय आहा न्ही इन्वर्ट केलां आमी हें आमचो पळय लेटर आहा न्ही काल ताका ईमेलान धाडला आमी CCP मेयराक धाडला CCP कमिशनराक धाडला आनीक आतां आमी कलेक्टरान वयता कितें आमकां कोणें सांगलां की डेप्युटी कलेक्टर रेवेन्यू तो चडसो तेणें परमिशन दिला काय दिसता आमकां झाडां कापपाक 173 झाडां पळय आहा न्ही कापपाची सो आतां आमी कित्याक कलेक्टर येतलो मंडे फकत सो डेप्युटी कलेक्टर वचून वता आमी ताका कॉपी जाले आमी आनी मागीर आमी RFO रेंज फॉरेस्ट ऑफीस कंपालार वयतले आनी आमी थोडे दीस रावतले आनी फाल्यां सान लिगल प्रोसेस चालू करतले हे तो आमचें आयकोना कित्याक म्हाका दिसता मेयर आतां लोकांचो सिटीजन रिप्रेझेंटेटीव देर इज नो सायन ऑफ हिम सो मेयर हिमसेल्फ इज डिसअपियरिंग एंड नो सायन ऑफ हिम नॉट रिस्पॉन्डिंग टू फोन कॉल्स सो वी डोंट वेस्ट आवर टायम हियर वी विल गो देर वी विल गो टू कलेक्टर वी विल गो टू RFO एंड वील कम बॅक हियर अगेन मिडियाक आवेर्तीन मिरांडान विशय परतून विस्कटावन सांगलो मिडिया बरोबर उलयतना मिरांडान परतून एक फावट मेयराक कॉल करपाचो यत्न केलो तेणें घेतलो बिशप हावजा भायर मेळ्ळा तसो रकादय दिलो मजगती पणजेची झाडां मारपा फाटलें कारण जाणा जावन घेतले अजुनूय झाडमारी चालूच दवरली जाल्यार कायद्याचो आदार घेतले आवेर्तीन मिरांडान सांगलें there are 173 trees are being marked for trimming and cutting. So we don't know how many cutting and how many trimming. Where? In Benjam. So what is the reason also we don't know. But now we have been told that from inside, not officially, that these are being marked as dangerous trees. But the collector's office doesn't have experts to decide what is dangerous. Nor does CCP's office has any expert to decide which is a safe or dangerous tree. And Aarti will explain the number of trees, what is, because she's been conducting walks in the city, 3 walks. तू मेहराक फोन मारलो मेहराक फोन मार घेवना फोन घेना फोन घेना आतां तुमचे उजेर मारता हांव ऑन आय विल पुट अ स्पीकर जस्ट टू शो ही इज अ मेयर शूड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सिटीजन्स वी आर सिटीजन वी आर नॉट बिलोंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी और एनीथिंग वी आर कम हियर फॉर आवर इंटरेस्ट टू प्रोटेक्ट द ट्रीज ऑफ द सिटी बिकॉज पेंजीम इज फेमस फॉर ग्रीनरी आनी पळय ही तर ग्रीनरी काबार केल्यार आमी काबार आणि ह्याच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात तुमच्यो प्रतिक्रिया आनी सुचोवण्यो ईमेल करात newsprimegoa@gmail.com वा व्हॉट्सएप करात 9637969244 ह्या नंबरार ते भायर फॉलो करात प्रायम टीव्हीची वेबसायट ट्विटर फेसबूक इंस्टाग्राम आणि जिओ TV मिळया परत पळोवपाक प्रायम TV मोग आसचो